إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فمع المحنة الثالثة التي امتحنها يوسف عليه السلام بعد محنة إخوته ومحنة امرأة العزيز التي لم يستجب لرغباتها ولم يرضخ لنزواتها خوفا من الله تعالى ووفاء لسيده، قالت هذه المرأة: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فزاد ذلك يوسف عليه السلام إيمانا وثباتا على دينه، فلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى يستنجده. وهذا هو الدرس الذي نقدمه للشباب: كلما امتحن وكلما أصبت ببلاء عرضت لك مشاكل الجأ إلى الله، تجد الله تعالى مجيبا لدعواتك. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهكذا سجن يوسف عليه السلام في هذه المحنة الثالثة، سجن مظلوما بريئا، لم يقترف ذنبا ولم يرتكب خطيئة، ولكنه وهو في السجن يرسل إلينا رسالة عظيمة نجعلها درسا لشبابنا في هذا العصر، رسالة الصبر لله والثقة بالله وحسن الظن بالله تعالى، وهو في ذلك كله نشاط وعدم إحباط، فما زادته المحنة إلا إيمانا بالله تعالى، وهو بذلك يدعو وينصح ويحب الخير للناس، ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. أي أنك أيها الشاب عليك أن تنفع غيرك، وعليك أن تقوم بحوائج غيرك، فإن في ذلك إحسانا وفي ذلك أجرا عظيما. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعلمنا يقول: لئن أمشي في حاجة أخ لي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ويقصد بذلك المسجد النبوي التي الصلاة فيه ب1000 صلاة، أجر عظيم، واعتكاف يوم فيه أجر كبير، فما بالك بشهر، اعتكاف شهر في شهر مبارك كرمضان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أجر عظيم. ولكن إذا مشى في حاجة أخ له كان الأجر أعظم من هذا الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو نفع لنفسك فقط، أما مشيك في حاجة إخوانك وإعانتهم فإن ذلك يعود على نفسك ويعود على غيرك. فهكذا كان يوسف عليه السلام في السجن في حاجة إخوانه ومعينا لهم، فجاءه رجلان قد سجن معه وهما مهمومان بمشكلتهما
وقد رأيا في منامهما رؤيا، فسمع يوسف عليه السلام لهما وأنصت لهما وقام بشحذ قلوبهما بالإيمان ونصحهما ودعوتهما إلى الله سبحانه وتعالى إرادة منه لهما بالخير، بأن بين لهما أحقية الله تعالى سبحانه بالعبادة، فقال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أجابهما لما رأياه وفسر لهما رؤيهما، فنجا أحدهما وكان ساقي الملك وصلب الآخر. وهنا حدث أمر عجيب آخر، أن الملك رأى رؤيا عظيمة، رؤيا أفزعته، أهمته، أقلقته، لم يجد لهذه الرؤيا راحة، ولم يجد لها تفسيرا من أهل بلده، ولا تأويلا من علمائهم، ولا من رهبانهم، ولا من كهانهم، ولا من شرفائهم. وهنا يتذكر الصاحب الذي نجا وأصبح ساقي الملك، قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يتذكر يوسف عليه السلام في السجن، قال: أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وهنا الدرس يا عباد الله، وأي درس؟ درس عظيم من يوسف عليه السلام المحب الخير للناس، وهو المسجون مظلوما. كان قادرا يوسف عليه السلام أن يدخل معهم في مساومات، أفسر لكم وأخدمكم، ولكن أعطوني قصرا، أعطوني بيتا، أعطوني سيارة، أعطوني أرضا، أعطوني مركبا، أعطوني كذا وكذا، يدخل في مساومات دنيوية. ولكن يوسف عليه السلام لم يرتضي هذه السياسة، بل هو الذي علم من هذه الرؤيا الخطر العظيم والشبح الكبير والمجاعة التي تهدد أرض مصر، وإن لم يحتاطوا لها ويتهيأوا لها فسوف يكون الهلاك لأرض مصر جميعهم، وهم الذين أذوه، وهم الذين سجنوه، وهم الذين كادوا له. ولكنه مع ذلك يقابلهم بالإحسان، يقابلهم بالإعانة، يقابلهم بالتفسير الحسن والتأويل الصائب الذي أوتيه مما علمه الله سبحانه وتعالى. فأجابهم يوسف عليه السلام فقال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. انتهت الرؤيا، ولكن الإحسان لم ينتهي. إحسان يوسف عليه السلام كان أكثر من هذه الرؤيا، فزادهم تبشيرا وزادهم فرحا وزادهم خيرا وزادهم إحسانا. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فشاء الله تعالى أن جعل لهذا الإحسان الذي قام به يوسف عليه السلام جزاء عظيما. والله هو الذي يقول في كتابه: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأحسن أيها الشاب حتى للذي ظلمك، فسوف تجد أجرك عند الله سبحانه وتعالى. فجاءه الأجر من الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا أخرجه الله تعالى من السجن، ولكن كيف خرج؟ خرج يوسف عليه السلام بعدما ظهر الحق، لم يخرج وهو في تهمته، بل خرج بعدما برئ من التهمة. فقالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم جاءه التمكين من الله تعالى، وهذا هو الإحسان الثاني، أن جعل يوسف عليه السلام على خزائن الأرض، فأصبح هو عزيز مصر، وأصبح هو مسير لهذا الأمر، لأن الله جعل ليوسف عليه السلام خصلتين 2 عظيمتين، وهما
يعني هاتين الخصلتين لا بد منهما في أي مسؤول وفي أي وظيفة، وهو الحفظ والأمانة. قال اجعلني على خزائن الحفظ والعلم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا كان الإنسان له علم ولم تكن له أمانة لم يكن حافظا، فإنه سوف يهلك في مسؤوليته. وإن كان له أمانة ولكن ليس له علم، له جهل، فإنه أيضا سوف يهلك في مسؤوليته. ولهذا فإن وجدت شخصا في منصب له علم وله أمانة فأبشر بالنجاح وبالفلاح وبالفوز لهذا المشروع. فيوسف عليه السلام كان أمينا حفيظا، كان أمينا عليما، فشاء الله تعالى له أن مكنه جزاء من الله ورحمة من الله لهذا الإحسان العظيم. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وهذا هو الدرس يا عباد الله. كن أيها الشاب محسنا للآخرين، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. ليمتحن يوسف عليه السلام محنة رابعة مزلزلة أيضا، وهي محنة الثراء ومحنة المسؤولية ومحنة القصر ومحنة النعيم، ليضرب فيها أيضا مثلا عظيما لشبابنا نجعله موضوع خطبتنا الأسبوع المقبل. نسأل الله أن يحفظ شبابنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد. La troisième épreuve qu'a été éprouvée Youssouf alayhi salam après l'épreuve de ses frères et après l'épreuve de la femme de Al-Aziz, où elle a demandé à Youssouf alayhi salam de répondre à sa demande où il sera parmi les prisonniers. Et Youssouf alayhi salam à ce moment-là, il s'adresse à Allah l'unique subhanahu wa ta'ala pour s'en sortir de cette épreuve. Et ça, c'est le message qu'on a donné à tous nos jeunes. À chaque fois tu es éprouvé, à chaque fois tu as des problèmes, à chaque fois tu as des difficultés, adresse-toi à Allah l'unique subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala va te soulager. Et Allah, il a voulu que Youssouf alayhi salam il sera parmi les prisonniers pour qu'il sera éprouvé encore. Cette troisième épreuve où Youssouf alayhi salam il s'est en sorti dans cette épreuve, et il a donné les plus grands exemples qu'on le donne aujourd'hui, cet exemple à nos jeunes, l'exemple de l'iman, de la foi, de la patience, de penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une grande volonté qu'il a eue Youssouf alayhi salam. Et c'est ça le croyant, tout ce qui peut leur arriver au croyant c'est un bien pour lui et c'est un khayr pour lui quand il vit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Youssouf alayhi salam dans la présent, il a voulu faire le bien à tout le monde, à tous les prisonniers, même ceux qui sont à l'extérieur. Alors Youssouf alayhi salam, il leur a conseillé quand il faut donner les conseils, avec une science, avec un savoir, avec une douceur. Et Youssouf alayhi salam, il les a aussi servis, il était leur serveur dans la présent. Il voulait avec cette générosité avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense ceux qui sont généreux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Al-Hadith Sahih, le meilleur des gens, c'est celui qui fait le bien aux gens. Et il a dit lui-même, alayhi salatu wa salam, si je vais aider mon frère et je vais accompagner mon frère dans son besoin, dans son haja, il est meilleur auprès d'Allah pour moi de faire un retrait spirituel pendant un mois dans la mosquée An-Nabawi. Et la mosquée de Nabawi, tout le monde il sait qu'une prière, elle veut 1000 prières. Alors quand tu fais un seul i'tikaf, beaucoup de récompenses. Et cela c'est un mois. Et s'il est pendant le mois de Ramadan, c'est une récompense énorme, une grande ibada. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais accompagner mon frère dans son besoin et je l'aide dans son besoin. Il est meilleur auprès d'Allah et il est meilleur, préférable pour moi de faire ce retrait spirituel.
au niveau de la récompense, il connaît, alayhi salatu wassalam, la grande récompense d'Allah Ta'ala à être généreux avec les autres et leur rendre service. Et ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend cette règle qui était pratiquée par tous les prophètes avant aussi. Et il a l'exemple de Youssouf alayhi salam, comment il était dans la prison. Malgré qu'il était opprimé, Youssouf alayhi salam, il n'a commis aucun péché, aucune faute. Et ils étaient injustes envers lui. Il a pu être méchant, même dans ses paroles, dans son comportement. Mais non, si vous se comportez mal avec moi, je garderai toujours mon comportement bien, parce que c'est l'exemple de l'islam et c'est l'exemple que les prophètes ils donnent à leur peuple et c'est l'exemple qu'on le donne à nos jeunes aujourd'hui. Il reçoit la visite de deux personnes qui étaient prisonniers avec lui, qui s'adressent à Youssouf et qui leur racontent ce qu'ils ont vu dans leurs rêves. Et ces deux personnes-là, ils étaient faibles au niveau de leur cœur, au niveau de leur esprit. Ils se voyaient cassés de toutes ces épreuves et cette ru'ya qu'ils ont vue, ce rêve. Et Youssouf alayhi salam, il leur montre le moral. Et Youssouf alayhi salam, il leur augmente la foi. Et il les conseille. Il leur explique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah, le seul, l'unique, qui mérite d'être adoré. Et il n'y a pas un bien plus que tu montres le droit chemin à un frère. Et tu le ramènes vers un bon chemin. Et tu le indiques vers la prière et vers le khayr. Après que Youssouf alayhi salam, il a répondu à leurs questions et il leur a expliqué le rêve. Une de ces deux-là, il était le serveur du roi, Saqil Malik. Et l'autre, il a eu la mort. Et ici, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi en Égypte. C'est le roi même qui a vu un rêve. Mais ce rêve-là que le roi il l'a vu, il n'a pas trouvé une explication. Il n'a pas pu dormir la nuit à cause du rêve qui l'a embêté quelque part et qu'il n'était pas bien. Et il était mahmoum avec ce rêve. Et à ce moment-là, le serveur, il se rappelle Youssouf alayhi salam dans la prison. Il dit, Arsiloun, envoyez-moi vers la prison, il y a une personne, Salih. Il peut vous expliquer ce rêve qu'il n'a trouvé personne, ni les savants d'Égypte, ni les marabouts d'Égypte, ni les nobles d'Égypte. Personne n'a pu expliquer ce rêve. Et c'est ça la leçon, mes chers frères. Youssouf alayhi salam, il voit en travers ce rêve un grand danger qui va arriver en Égypte. Une grande sécheresse qu'elle va attaquer l'Égypte. Il a pu, Youssouf alayhi salam, d'utiliser la politique de négociation. Je ne vous explique pas le rêve. Jusqu'à ce que vous me libérez, jusqu'à ce que vous me donnez un palais, vous me donnez tel et tel de matériel de ce bas monde. Là, il était généreux. Il était généreux, Youssouf alayhi salam. Il leur a déclenché l'alarme. Il leur a expliqué que vous allez avoir 7 ans. Où il y a une grande agriculture et beaucoup de bien, mais 7 ans après cela, il y aura une grande maja'a, une grande sécheresse, et qu'il faut se préparer à ça. Mais l'explication de Youssouf, elle n'a pas arrêté uniquement au rêve. Allah il lui a donné un savoir, parce que c'est un prophète, il leur a même annoncé pour leur rajouter le bien à ce peuple. Qu'est-ce qui va leur arriver après les 14 ans qui vont finir? Qu'il y aura une année aussi de soulagement et un grand khayr que Allah Ta'ala leur donne. Et ici on apprend que Youssouf alayhi salam, ils l'ont fait du mal, mais lui il leur a rendu le bien. Il leur a rendu al-khayr. Et il était généreux avec eux. Et cette générosité, Allah Ta'ala, il lui a récompensé. Dans ce bas monde et dans le delà. Quand tu es généreux, c'est Allah qui te récompense. Subhanahu wa ta'ala, ma jaza'ul ihsan illa al-ihsan. La première récompense qui est arrivée, il s'est libéré Youssouf alayhi salam de la prison. Mais il ne s'est pas libéré avec tuhma, avec l'accusation. Il s'est libéré après que la vérité, al-haq, elle s'est dévoilée et la femme de Al-Aziz, elle a dit la vérité, que Youssouf, il est parmi les véridiques et c'est moi qui a menti. La deuxième chose, la grande réussite et la générosité d'Allah qui a donné à Youssouf alayhi salam, c'est que lui-même, Youssouf, quand il sort de la prison, il devient lui le ministre en Égypte. Ministre de la gérance sur ses 14 ans, sur cette grande difficulté, car il réunit 2 grands critères.
le critère de al-amana, digne de confiance, et le critère de savoir. Et ces deux critères, c'est ce qu'on demande à n'importe quelle personne qui veut postuler dans un poste. Tu veux engager quelqu'un, il faut que tu regardes ces deux critères. Parce que s'il n'a pas le savoir, il ne peut rien faire dans ce métier. Même si n'importe quel métier, même le ménage, il n'a pas le savoir, comment il va faire? Il faut qu'il ait un savoir. Et la deuxième chose, il faut qu'il soit digne de confiance. Parce que s'il a un savoir, mais c'est un voleur, il ne va pas faire bien aussi son métier. Alors ces deux critères, c'est ce que Allah il l'a mentionné dans le Coran Karim. Inni hafidun alim. Et Youssef, il avait ces deux critères. Et c'est vrai, Allah Ta'ala, il a fait que l'Égypte ainsi sortie de cette grande difficulté avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la cause de ce prophète Youssef alayhi salam qui était généreux avec tout le monde. Cette leçon, mes chers frères, que Allah il a mentionné dans le Coran Karim, aujourd'hui c'est notre leçon de ce vendredi pour réveiller nos jeunes à faire le bien dans leur vie. Faites le bien, vous allez trouver que le bien et que le khayr auprès d'Allah, que ce soit dans ce bas monde ou que ce soit dans l'au-delà. Pour que Youssef alayhi salam il reçoit encore une quatrième épreuve dans sa vie. Mais cette fois-ci, c'est l'épreuve de la richesse. La richesse aussi, c'est une preuve. Pour qu'il nous donne aussi, Youssef alayhi salam, une leçon énorme dans cette quatrième épreuve qui est notre sujet le vendredi prochain. بإذن الله تعالى نسأل الله أن يحفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظهم من كل سوء اللهم احفظهم من كل شر اللهم احفظهم من كل مكروه ومن كل مكروب اللهم ثبتهم على دينك وثبتهم على طاعتك وأبعد عنهم أهل السوء اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم يسر أمورنا لكل ما فيه من خير وصلاح اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.